अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बड़े ही अहम लोगों के साथ हम मौजूद हैं। एमरा सेंटर के अंदर विज़िट किया है अर्तुग़रुल गाज़ी, मशहूर व मारूफ ड्रामा। उनके जो अहम तरीन किरदार थे जिनमें कंगत अलब, कुल्तजा अलबाश, दरवेश एज़ाक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गार्दशम, वेलकम, थैंक यू वेरी मच, यू कम हियर इन पाकिस्तान। बहुत बहुत खुश आमदीद। My first question is, what do you find in Pakistan? We find our brother. Like brother? Ya Pakistan'a geldiğimiz için çok mutluyuz. Bütün kardeşlerimizi burada tekrardan buluşmak fırsatı oldu. We find our brothers here. You asking what you find, but we find our brothers here. Yeah. We are all together. We are happy all together. They give them feeling, and I give them also the feeling too, because we are all the team, and you are also our team in our team and brotherhood. That's great. That's great. And you, please, my brother, you tell me. मुझे ये बताएं कि ये एमरा सेंटर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन है, जो पाकिस्तान सब के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी सबकी एक एसोसिएशन है। ये सारे जर्नलिस्ट आपको वेलकम कर रहे हैं। तो जर्नलिस्ट, पाकिस्tan के लोग, पाकिस्तान के शहरियों ने आपको कैसा वेलकम किया? Burada tekrar yeniden doğmuş gibi hissettim. Önce bunu çevir. Şu anda Türkiye'de bile bu kadar ilgiyle karşılanmıyoruz. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्रदर, पाकिस्तान में आपको इस कदर पजीराई मिली है कि ख़ुद आप सब लोग कहते हैं कि शायद हमें पूरी दुनिया में नहीं मिली है। इसकी क्या वजह है? Diriliş Ertuğrul dizisi Pakistan'la beraber 157 tane ülkede yayınlanıyor. Her hafta 750 milyon, belki 850 milyon insan izliyor Diriliş Ertuğrul'u. Brother Amir Qureshi, he has asked you to come here. Thank you for everything. आमिर कुरैशी साहब, ये कैसे मुमकिन हुआ? इनको बताया ज़रा, कैसे मुमकिन हुआ कि आप मतलब स्पेशल इधर आए? Buraya gelmek önce Fuat Malik ile bizim bir kardeşliğimiz var. Türkiye'de Fuat Malik sayesinde Amir Bey'i tanıdık ve onların bizi buraya davet etmeleriyle çok güzel bir karşılamayla günlerimiz çok güzel devam ediyor. İnşallah bu dostluk, bu kardeşlik ömür boyu devam edecek. अब ये कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान और तुर्किश जो है वो एक जैसे हो जाए, जब मर्जी वो इधर आना चाहें, जब वो उधर जाना चाहें, इसमें वीज़ा ख़त्म होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? Erdoğan ve İmran Khan bunu kendi aralarında halledecekler. İnanıyoruz. They work together, by the way. It's also to open all the doors, like here, and then you are also welcome to the Turkey. And by the way, we are also waiting all of you in the Turkey, and we are brotherhood. Thank you very much. सबसे अच्छा आपको खाना यहाँ पर क्या लगा? तीनों से सवाल है, एक करके बताएं। Spicy. And brother you. Bütün yemekleriniz çok güzeldir eminim ama burada biz Türkiye'de baharatlı yemek çok yemiyoruz. Burada yediğimizde midemiz bozuluyor ama tavuklar çok güzel. And brother you. Bütün yemekler çok güzel. Pakistan'ın damak tadı biraz baharatlı ama biz 3-4 gündür buna alıştık ve alışmaya devam edeceğiz. Büryanı sevdim. Güzel bir yemek. बहुत शुक्रिया। तशक्कुर ब्रदर,